কপতি মোহর প্রচিত কপত কপতি মানে সংস্কৃত ভাষায় কৌজন সমস্তে প্রজ্ঞাপন যে কপত কপতি যেତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚରା ଧରିକି ଘୋଡ଼ାକେ ଆସିଛନ୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ ତ କପତ କପତି ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ସନ୍ତାନ ପାଖରେ ଗଲେ ସେ ବି ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୋହ ଏତେ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଖେ ଯାଇଛନ୍ ସନ୍ତାନ ହେଲା ରହିଲେ ପାରୁଛନ୍ ଆଉ ସେମାନେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍। तो इन विचार करिए कपट कपटी किए आमे समस्त कपट कपटी এটা হলো প্রতীক মাত্র তবে বৃক্ষটা কিয়ে সেই বৃক্ষ উপরে কপট কপটি দিলে সংসার রূপক বৃক্ষ জালটা না মায়া মোহন জাল আর সেই খবরটা কিয়ে কাল রূপক খবর তো সংসার রূপক বৃক্ষরে आमे समस्त কপট কপটি কাল রূপক ব্যাঘ্র বা কাল রূপক খবর से माया मोह जाल दिए आमे तो परिवार संभावना ଅଛି। अरे माया मोह जाल से तो कहने तुलना करी छे मोह के माया के जाल से तो कहने तुलना करी जाल के व्यवहार करती गेहूं जैसे वाले जाल व्यवहार करते देखला को काटे होचे जंगे पानी होटे पानी गेहूं से जाल के किधरे जाल के टाइम भीतर पकाला गोल एक जाल पड़ला तापर धीरे जाल के जेते हिजला आमला जाल भीतर किए पड़ी गन माछो माछ है ने किस केन माछ जाल में पड़े जे माछो के ऊपर पातल के पड़े ये जाल का भूयो नो के धुरिया पड़ी जाल तो जे माछो के ऊपर पातल के पड़े के आती जे वो जाल में नहीं पड़े ठीक है कि मायारो जाल माया तो अधिपति किए मायापति भगवान मायाधर भगवान तो तांकर बाक्य तांकर चरणों तांकर करणों आमे जो सीमा बोले ई जाल रे आमे आउ नै पहुंचे ना भागवत में बोले ए मन रुद्र पाले रे ए माया नला Thank you.